अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तीसरा सेगमेंट सवाल व जवाब की नशिस्त में हाज़िर हैं। आप लोगों के सवाल मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हर नशिस्त अगली नशिस्त के साथ 3 या 5 सवाल लेकर आऊँगी और आप लोगों को डिस्कस होगा इंशाअल्लाह और मुतमईन करूँगी। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। आज के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नाम है अज़ीम भाई। अज़ीम भाई आप पूछ रहे हैं नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। देखिए नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि इस तरह से हाथ लीजिए आप इस तरह से, और आप दाएं हाथ की पहली उंगली शहादत की उंगली से स्टार्ट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसको छोड़ देंगे आप, और उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है दूसरे बाएं हाथ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये सब मुकम्मल हो जाएंगी, ये सब मुकम्मल हो जाएंगी, और आखिर में बचेगा दाएं हाथ का ये अंगूठा, इसके भी नाखून को काट लिया जाएगा। एक बार फिर बता देती हूँ, सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले दाएं हाथ सीधे हाथ का पहली शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करेंगे। 2, 3, 4 इनको काट देंगे, ये बचेगा, इसको छोड़ देंगे आखिर के लिए। फिर यहाँ से दूसरे हाथ की उल्टे हाथ की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मुकम्मल काट दी जाएगी, और फिर आखिर में बचेगा ये दाएं हाथ का अंगूठा, इसका नाखून काटा जाएगा। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा सवाल है देवर से शरई पर्दे का क्या हुक्म है। ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी तफसीर है, बहुत लंबी जो है वो इसके सिलसिले में बात की जा सकती है, लेकिन वक्त मुख्तसर को हाजिर रखते हुए देवर से शरई पर्दे का हुक्म ये है कि पर्दा तो हम पर वाजिब है, ठीक है जी, लेकिन मकामात को देखते हुए हम पर सख्ती और नरमी का तयन किया जाएगा। नामहरम के सामने अपने सतर की जितनी हिफाजत की जा सकती है की जाए, उसको ढांका जा सकता है जितना ढांक लिया जाए। ये आपका पर्दे में शामिल नहीं है, शरई पर्दे में शामिल हिस्सा नहीं है। यानी जो नमाज की हालत में खुला हुआ होता है आपका चेहरा, आपके हाथ यहाँ तक के और आपके पैर, तो ये आपके पर्दे में शामिल शरई में नहीं है। तो इसलिए नामहरम के लिए जो शरई हुक्म है वो ये है कि आपको अपनी सतर की हिफाजत करनी है, और चाहे तो नकाब ले लें। बहुत अच्छी मुस्तहसन बात यह है कि आप नकाब ले लें, लेकिन बाहर ममालिक में नकाब का अलाउ नहीं होता, इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ये हो जाता है आप स्कार्फ ले लें, तो स्कार्फ में कोई जो है वो मसला पैदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, जॉइंट फैमिली सिस्टम है और देवर से जो है वो नकाब के बारे में शरई हुक्म पूछा जा रहा है। तो देखें, याद रखें, लड़की का पूरे आज़ाए बदन को छुपाए रखना बहुत ज़रूरी है, और कलाई खुली है अगर उसकी, चेहरा खुला है अगर उसका, कपड़े धोते वक्त उसके पांचा थोड़ा ऊपर है और आपके देवर ने देख लिया, आपकी पिंडली नज़र आ गई और देवर ने देख ली और नज़र झुका ली, तो इस पर आपके लिए ना गुनाह है ना कुछ और है, ठीक है जी, ये याद रखें। और उसको चाहिए, यानी आपके देवर को चाहिए कि वो अपनी नज़र को दोबारा उस तरफ जानिब न करे, क्योंकि फिर वो गुनहगार होगा। अच्छा, दूसरी और अहम बात, जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुकम्मल हिजाब नहीं किया जा सकता, बहुत मसले पैदा हो जाते हैं, बहुत मसाइल बढ़ जाते हैं। तो शरीयत ने हुक्म दे रखा है कि आप अपने आप को मुकम्मल अच्छी तरह कवर करके सामने जा सकते हैं, और वैसे भी देवर जो है वो उससे आप हंसी मजाक का ताल्लुक़ ना ही रखें तो बहुत बेहतर है। आप उससे काम की बात कर सकते हैं और शरई हैसियत में रहा जा सकता है। वो औरतें जो काम काज करती हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, हाथ जलने का भी अंदेशा हो जाता है, इसलिए उनके लिए हाथों को खुला रहना, चेहरे का खुला रहना जो है वो गुनहगार नहीं होंगी और ना ही हराम है। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या निकाह नामे पर साइन करने से निकाह हो जाता है। अच्छा हारिब साहब, देखिए हारिब साहब, निकाह नामे पर सिर्फ साइन करने से निकाह हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि निकाह में शराइत है, और वो ये है
ایجاب اور قبول، یہ دو شرطیں ایسی ہیں جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، نکاح حرام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولوی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ کوئی کلمات ادا کریں، یعنی لڑکی سے نہیں کہا کہ ہاں بھئی آپ ایجاب کریں، اجازت دیں، اور آپ سے قبول نہیں کروایا اور صرف سائن کروا لیا گیا، تو آپ کا نکاح فاسد ہے، نکاح نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوتا اس طرح۔ دوسری بات یہ کہ جب تک آپ لڑکی کے پاس جا کر اجازت نہیں لیتے، آج کل رواج ہے، بڑا عام رواج ہے، دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر بھی کہ ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے۔ ایجاب قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایجاب کا مطلب ہے اجازت لینا، لڑکی سے قبول نہیں کرواتے، لڑکی سے اجازت لیتے ہیں کہ فلاں آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اجازت دی، وہ کہتی ہیں اجازت دی، 3 مرتبہ وہ کہے گی اجازت دی، یہی کلمات آ کے مولوی کو بتانے کہ وہاں سے اجازت مل گئی ہے، اب آپ قبول کروا لیجئے، تو اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ دونوں چیزیں شامل ہونے کے بعد نکاح ہوتا ہے، اور اگر ایسا کسی کی صورت میں نہیں ہوا تو اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کریم معاف کرنے والا کارساز ہے۔ نکاح 14 عورتوں سے حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ 7 وہ جو آپ کے نسب میں ہیں، نسب جوہد سے ہیں، جیسے آپ کی ماں، بیٹی، آپ کی بہن، خالہ، بھتیجی، پھپھی، بھانجی، یعنی جو نسب جوہد ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح 7 وہ عورتیں جو غیر نسب ہیں، رضائی ماں، رضائی بہن، بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی، بیٹے کی بیوی، ستیلی ماں، ایک نکاح میں 2 بہنوں کو شامل کرنا بھی حرام، یعنی ایک وقت میں 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں شامل کرنا حرام ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا 7 وہ جو نسب سے ہیں، قرآن پاک میں ہے یہ، جس کا مفہوم ہے کہ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، بھتیجی، پھپھو، بھانجی، سب سے یہ نسب جوہد ہو گیا، ان سے نکاح آپ کا حرام ہے۔ اس کے علاوہ 7 وہ جو غیر نسب ہیں، یعنی رضائی ماں، رضائی بہن، بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی، بیٹے کی بیوی، ستیلی ماں، اور ایک نکاح میں 2 بہنوں کا شامل کیا جانا حرام ہے۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، وہ بھی حرام ہیں۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو تمہارے باپ جن سے نکاح کر چکے ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک دیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، شیئر کروائیں، اور کومنٹ سے بتائیے کہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا، کوئی اور نئی چیز کا کریں سٹارٹ، تو انشاءاللہ رب العزت، اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم کل یقیناً کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے فیڈ بیک دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔